Number 1. Kolkata Knight Riders play 11, win 8, loss 3. Number 2. Rajasthan Royals play 10, win 8, loss 2. Number 3. Chennai Super Kings play 11, win 6, loss 5. Number 4. Sunrisers Hyderabad play 11, win 6, loss 5. Number 5. Lucknow Super Giants play 11, win 6, loss 5. Number 6. Delhi Capitals play 11, win 5, lost 6. Number 7. Royal Challenger Bengaluru play 11, win 4, lost 7. Number 8. Punjab Kings play 11, win 4, loss 7. Number 9. Mumbai Indians play 12, win 4, lost 8. Number 10. Gujarat Titans play 11, win 4, lost 7. Thanks for watching. ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। নিয়মিত স্পোর্টস রিলেটেড ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।